চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দেবেন আলিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর বয়ডাগাছি এবং সালাউদ্দিন আমাদের কেন্দ্র সাহাবকে যারা দাওয়াত দেওয়া হোক। এখন উপস্থিত আছে মাটিয়া রেঞ্জের সেই সমস্ত বাচ্চাদের উপরে ডাকছি। আমাদের মতো বয়ডাগাছি কেন্দুয়া সহ হ্যালো। মাটিয়া রেঞ্জের সকল বাচ্চারা যারা এখন এখানে উপস্থিত সবাইকেই উপরে ডাকছি, সঙ্গে মুআল্লিম কমিটি। হ্যালো, আমাদের মতো উপস্থিত রয়েছেন আলিয়া ইউনিভার্सिटी प्रोफेसर जनाब डॉक्टर सलाउद्दीन साहब का अभी दावत देता हूँ। साथ साथ में सुदूर केरला से इधर आए हैं जनाब इस्माइल हुदैबी साहब, अभी कादिर हुदैबी साहब, सबके एक साथ दावत देता हूँ। अभी चैंपियन ट्रॉफी देने के लिए बोल रहा हूँ। नारे तकबीर, ऑल इंडिया सुन्नत वल जमात जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माटिया रेंज, माटिया रेंज, माटिया रेंज। मौलाना कालिमुल इस्लाम भाई साहब, मौलाना कालिमुल इस्लाम भाई साहब। नारे तकबीर। अल कुरानेर आलो, अल हादिसेर आलो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माटिया रेंज, माटिया रेंज। ऑल इंडिया सुन्नत वल जमात, हादिया मोराल स्कूल, हादिया मोराल स्कूल। नारे तकबीर। रामनगर ग्रामবাসী বৃন্দ, রামনগর কমিটি বৃন্দ, রামনগর সদস্য বৃন্দ,